hear the flowers kinda crying loud. The breeze is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning, Lord. How are you today? I'm fine, thank you. And how about you? Alhamdulillah, I'm fine also in this good channel, this good morning. Yeah. Okay. Nice to meet you again in this good channel, in this good morning in our program English subject of English in our beloved school SMP Islam Terpadu Al Harumen Racik Besi Mayong Jepara. Okay, are you ready? Ready. Let's praise to Allah together by saying Alhamdulillahirabbil Alamin. This good channel, this good morning, we can study again and can meet with me in our study about English. Okay? Yes. Study English. Okay. So, let the comfortable of our God, health of spirit, health of body, we must use this comfortable, it is good for study hard, because study hard we can make man of success in our life, in the here and our life. Amin Allahumma. Amin. Okay. At the last we study about at the last we have studied about narrative. Yeah. About what? Narrative. Do you still memorize about narrative? Yes. What is that? Narrative text like cat and dog. This is narrative text, the text that to arouse and entertain the reader and the audience or the listener. So we make our life happy. It is the purpose of narrative text. And now we continue our studying, and before continue, let's pray to Allah together by saying Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready? Ready. All ready? Okay, before I continue, I want to know who's absent. No. Who's absent? No. Present now? Ahmad Dimas Abdiasa? Yes. I call the name Aisyah Saja. Fahri Binar. Yeah. Nabila Amelia. Itu we study about obligation. What? Obligation. About what? Obligation. And also suggestion. What? Suggestion. Suggestion. And advice. And advice. What? Yeah. We now study about obligation. Sorry. Obligation. And number two, about what? Suggestion. And number three, about advice. Suggestion, obligation, suggestion, and advice. Okay. Before I continue, I'll explain about this. I show you
the video, and this video contain about obligation, suggestion, and advice. Please you watch seriously and understand what before the content of this video. Okay? Yes. Sorry. Hello everyone, Assalamualaikum. How are you doing? I hope everything is in good health. Okay, before watching this video, don't forget to subscribe, like, and share as much as possible because subscribe is free. Nah, jadi sebelum nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, karena subscribe itu gratis. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi Bahasa Inggris kelas 8, chapter 3, semester 1. Okay, without any further ado, let's get started. Materi yang pertama adalah tentang obligation, yang artinya adalah keharusan, prohibition, artinya larangan, dan suggestion, artinya adalah saran. Nah, jadi ketiga materi tersebut akan kita bahas pada video kali ini. Dan langsung aja yuk kita simak video berikut. Check it out. So, what is the meaning of obligation? Obligation adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban. Nah, jadi untuk membuat kalimat yang menunjukkan keharusan, kita bisa menggunakan kata must dan have to ataupun has to. Must menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara, sedangkan have to atau has to merujuk pada suatu aturan atau keharusan yang bukan saja berasal dari pribadi pembicara itu sendiri. Jadi, bisa disimpulkan kata must mengindikasikan keharusan yang bersifat khusus, sedangkan have to atau has to mengungkapkan suatu keharusan yang bersifat umum. Nah, bagaimana cara membuat kalimat keharusan atau obligation? Must itu sendiri artinya adalah harus. Jadi di sini rumusnya subjek ditambah must ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Misalnya, I must study hard. Sedangkan kata have to atau has to artinya pun sama ya, yaitu harus ataupun wajib. Dalam membuat pola kalimatnya, di sini kita menggunakan rumusnya subjek ditambah have to atau has to ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, misalnya, you have to wear uniform. She has to wear uniform. Nah, bagaimana pula dengan penggunaan kata have to atau has to ini, serta apa saja perbedaan di antara keduanya? Jadi, have to dipakai untuk subjek I, you, we, dan they. Sedangkan has to dipakai untuk subjek he, she, serta it. Well, next, prohibition. Prohibition adalah sebuah kalimat larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, prohibition ini dibagi ke dalam 3 jenis ya, yaitu verbal prohibition, nominal prohibition, dan prohibition no plus verb ing. Yeah, okay. Number one, about obligation. Yes, what? Obligation. Say together, obligation. Obligation. To make the obligation, we use the word must or have to or has to. Okay, understand?
Yes. Untuk membuat obligation, I explain by definition little, menggunakan kalimat must. Must ini the main is harus, ya, or wajib, and have to or has to. Nah, the pattern or structure untuk membuat obligation, strukturnya, rumusnya adalah S, yaitu subject. Subject itu bisa I, you, they, dan lain sebagainya, jadi pronoun kata ganti, atau orang, atau nama, student, the teacher, Fawaz, Freddy, but not Freddy Sambo ya, Fredian. Freddy Sambo nanti dihukum, oke? Dan must, example, ya, example, misal, I must study hard. This is the provision or obligation for myself. Saya harus belajar yang giat. Oke. Example, we say together. I must study hard. I must study hard. Okay, say again together. This is must, and we use have to or has to because this is you, so have. Have you? Say together. Have you? To wear uniform. You have to wear uniform. Okay, say you. Read please. Baca. I must study hard. Yeah. Okay, you. This is. You have to wear uniform. Okay. Understand all? Yes. This is the keyword. Kata kuncinya di sini. Saya, kalau saya. Kalau kamu apa? You. Nah, coba diganti you. You must study hard. Okay, again please. You must study hard. Okay, good. Yeah, you must study Hard. This is forever your friend. Kamu harus belajar yang rajin. Don't bolos. Ya. Don't go up before finish the school. Jangan keluar kelas sebelum sekolah berakhir. Number 2, you have to wear uniform. Say it together. You have to wear uniform. Nah, artinya apa? Kamu harus memakai seragam. Oke, nah, this is subjeknya. Nah, I, you, we, kemudian they itu menggunakan have to. Nah, kemudian she, he, it menggunakan Has to. Karena ini orang ketiga. Dan orang tunggal maksudnya. She satu orang, he satu orang. Kemudian has to. Okay, until you understand? Yes. Okay, continue the second method. Yeah, yes, prohibition. Well, next, prohibition. Prohibition adalah sebuah kalimat larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, prohibition ini dibagi ke dalam 3 jenis ya, yaitu verbal prohibition, nominal prohibition, dan prohibition no plus verb in. Yang pertama yaitu verbal prohibition. Nah, verbal prohibition ini menggunakan kata kerja verb di dalam kalimatnya ya. Prohibition ini juga selalu menggunakan verb one. Nah, ingat kalimatnya harus dimulai dengan don't atau do not. Maka pola kalimatnya adalah don't ditambahkan dengan verb one. Contohnya, don't cry, jangan menangis. Don't sleep, jangan tidur. Don't go away, jangan pergi. Yang kedua, nominal prohibition.
Nominal prohibition adalah kalimat yang menggunakan adverb atau kata keterangan, noun, kata benda, atau adjektif atau kata sifat. Maka pola kalimatnya adalah don't ditambahkan dengan be ditambah adverb atau noun atau adjektif. Nah, contoh kalimatnya, don't be here, jangan di sini. Don't be a dancer, jangan jadi penari. Don't be lazy, jangan malas. Jenis yang ketiga yaitu prohibition no plus verb ing. Selain bentuk verbal dan nominal prohibition, ada juga prohibition yang dibentuk dari kata no plus verb ing. Maka kata no di sini sama artinya dengan don't, yang artinya jangan. No smoking, jangan merokok. No parking, jangan parkir. No fishing, dilarang memancing. Ya. Next, materi yang ketiga yaitu tentang suggestion atau saran. Suggestion Okay. Before continue to third method, number one about obligation and number two about prohibition. Prohibition in the Arabic language is fi'lun nahi, and this is fi'l amr. Because I'm an Arabic teacher also. Yeah. Prohibition, the pattern or structure of the prohibition. Number one, verbal prohibition. Verbal kata kerja, verb kata kerja, atau fi'il. Nah, kan ente kan pesantren maka tak campur-campur sedikit bahasa Arab. Verbal diawali dengan menggunakan kata don, bukan dono ya. Dono temannya kasino. Don itu dari do dan not. Oke, understand? Yes. Singkat Don. Nah, kalau menggunakan do not, nanti kita khawatir dikirain mau ngasih donat. Nah, gitu loh. Terus verb kata kerja misalnya kata kerja eat, sleep, run, swim, tinggal nambahin don. Jangan tidur. Tidur bahasa Inggrisnya apa? Sleep. Berarti jangan tidur. Tinggal buat don't sleep. Kalau larangan jangan pakai kata yang lembut. Don't be a smooth word, but hard. Don't sleep. Oke ya? Don't cry. Nah, ngeneng-ngeneng ini ya. Lego. Don't cry kalau pakai tekanan. Be hard, loud speak. Don't cry. Malah tambah nangis. Tapi don't cry. Don't cry, my darling. Dinyanyikan ya. Don't cry, my love. Ini namanya apa? Prohibition yang menggunakan verb atau disebut dengan verbal prohibition. Yang kedua nominal, yaitu don't ada be, kemudian tidak ada kata benda. Don't be here, jangan di sini. Yang tidak nominal dan tidak verbal itu seperti sering kita jumpai di tempat-tempat umum. Kalau di mana itu fuel pump atau SPBU, you know SPBU? Yes. Mau bensin. SPBU tempat ngisi bensin atau tempat numpang pipis? Stasiun pengisian bahan bakar umum. Jadi wong sing ra umum tidak boleh. Seperti no smoking, what? Say together, no smoking. No smoking. No sleeping. No sleeping. No crying. No crying. No crying on the world. Tiada tangisan di dunia ini. For love, hanya untuk cinta. No. Neni. No smoking. No crying. No sleeping. No, there's no dan lain sebagainya. Itu
No sleeping in the mosque. Jangan tidur, dilarang tidur di masjid. Kalau di kamar, it's okay, no problem. Nah, ini larangan, perintah, keharusan, larangan. And the third method, please attention the video. Nah, jadi salah satu cara yang sering digunakan untuk membuat kalimat saran adalah dengan menggunakan modal should ditambah dengan kata kerja. Should artinya seharusnya atau sebaiknya. Nah, baik, berikut adalah pola atau rumus di dalam membentuk kalimat saran atau suggestion. Rumusnya, subjek ditambah dengan should ditambah verb one. Contoh kalimatnya, you should drink medicine to get well soon. Kamu seharusnya minum obat supaya cepat sembuh. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus atau pola kalimat subjek plus should plus adjective atau noun atau adverb. Nah, bagaimana dengan contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah you should be calm in the classroom. Kamu sebaiknya tenang di dalam kelas. Yeah. Okay. Because the whiteboard is full, I ask you listen and attention in this video. Suggestion, sugesti, saran, advice, julungan, ya gitu, bukan julungan gitu. Nah, seperti rumusnya adalah dengan subjek, subjek, ya, kemudian should itu dari kata shall, tapi bermakna harus. Should ini bisa berarti seperti ini, harus, ya, wajib atau dianjurkan. Kemudian plus verb one, kata kerja pertama. Dan seperti tadi contoh yang pertama apa tadi? Nah, bagaimana dengan contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah you. Contoh kalimatnya you. Ya. You should drink medicine to get well soon. Kamu seharusnya minum Obat supaya cepat sembuh. supaya segera cepat sembuh. Soon ini segera. Ya, segera baik, membaik, well. I am very well, thanks. Kalau ditanya kabarnya, I am very well, thanks saja. Saya sangat sehat sekali, sangat baik sekali. Terima kasih. Kamu seharusnya supaya cepat sembuh. Dan yang kedua bisa menggunakan apa tadi? Nah, kita lanjutkan Should videonya. drink medicine to get well soon. Ya. Kamu seharusnya minum obat supaya cepat sembuh. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus. Ya, yang kedua subjek plus should and plus adjective. Adjective itu apa? What? The adjective? Adjective what? Adjective. Kata? Kata kerja yo. Verb ini sudah kata kerja. Kata sifat atau kata noun. Nah, kemudian adverb, kata keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu. You should, you ini subjek, should-nya di sini. Should pakai swat. Bukan should ini bukan. Should adjective be calm. Calm itu tenang, ya. Tenang, orang biayaan. Saking tenangnya and sleeping. This is very calm. Tenangnya should. Saking tenangnya sampai kan calm. In the classroom, keterangan. Kalau dalam bahasa Arab itu ini kata sifat, kemudian ini apa namanya? Atau ini bisa digunakan dua-duanya atau salah satunya. In the class ini keterangan tempat. Atau kira begitu. I continue the video until finish.
plus action plus adjective atau noun atau adverb. Nah, bagaimana dengan contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah you should be calm in the classroom. Kamu sebaiknya tenang di dalam kelas. Baik, berikut adalah beberapa soal yang harus kita kerjakan untuk menambah pemahaman kita mengenai materi pada video kali ini. Ya, cukup. Soal yang pertama, Andi, what should Anybody question? No? Yes. No. Any question? I want to try about your understand. Please two students come in front of to make a dialogue about suggestion and ask this question. Okay. Who? One. Okay, you? Okay, yeah. What's your name? Nabila. And you? Jessica Iskandar. Okay, come on please. Okay. Give applause. Give applause first. Give fighting. Satu, dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Who are you today? I'm fine. What shall we do of the class? We must complete our data of class. And you? Thank you. Yeah, see? Yes. Yeah. Okay, good. Any other? Okay, enough. Cukup. Putus. Cut. Anybody question? No? Yes. No. Any question? I want to try about your understand. Please two students come in front of to make a dialogue about suggestion and ask this question. Okay. Who? One. Okay, you? Okay, yeah. What's your name? Nabila. And you? Jessica Iskandar. Okay, come on please. Okay. Give applause. Give applause first. Give fighting. Satu, dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Who are you today? I'm fine. What shall we do of the class? We must complete our data of class. And you? Thank you. Yeah, see? Yes. Yeah. Okay, good. Any other? Okay, everybody. So I want of you all make a dialogue. And make a dialogue our conversation that contain obligation, prohibition, and suggestion. I give you, you can discuss with your friend, ya, can discuss, musyawarah, diskusi dengan teman sebelumnya, it's okay, ya. Okay, I give you 10 minutes. Okay, let's begin now. 1, 2, 3, go, ya. Okay, good. Okay, yeah, good. Come on.
subject of this title about obligation. Please collect, please. Yeah, okay, finish? Yes? Okay, I want to know about your competence in this subject of this title about obligation. Please collect, please. Please. Cut. Okay, everybody. Thank you for your action, good action, good job, yeah, to collect, and I will I will correct your job to know what the competence in English, obligation, provision, and suggestion. Okay, thank you very much. Let's closing our studying by saying Alhamdulillah. See you next time tomorrow, inshallah, we well condition, and I say you thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.